Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. sa police report, Ozamis PNP sunusunod ang operasyon batok illegal nga droga sa Ozamis. Ani ang police report ni Johnny Tommy. Usa ka 46 anyos sikop sa drug bypass operation sa Ozamis PNP sa Purok 3, Malaubang, Ozamis City. Niadtong Agosto 9, 2026, ang suspect usa ka alias Glyn Minyo, usa ka probationer o residente sa barangay Tabuo, Jimenez, Misamis Occidental. 7 kagagmayng rectangular size o small o medium size ang na-recover gikan sa suspect. Lakip na ang usa ka sachet og 500 pesos nga marked money. Ang operasyon gipanguluhan sa mga operatiba sa Ozamis City Police Station o giabagan sa Sikan PMFC o Guano Sikan RMFB 10. Si alias Glyn anana sa kustudiyan sa Ozamis City Police Station o paglapas sa RE 9165 ang posibleng atubangon sa suspect. Samtang 18 anyos sikop sa drug bypass sa barangay El Triunfo, Ozamis City. Tugyan sa mga operatiba sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga si alias Booking. Kini human nagpositibo sa drug bypass operation sa Purok 5, barangay El Triunfo niadtong Agosto 7, 2026. Si alias Booking, residente sa maong barangay, tugyan sa mga otoridad pinaagi sa operasyon nga gipanguluhan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o pag-abag sa Ozamis City PNP, Sikan PMFC o RMFB 10. 18 kasasi sa gituang Cebu ang nakuha sa posisyon sa suspect sa pag-body search. Apil na ang usa kasasi nga napalit og ang 500 pesos nga marked money. Samtang laing drug bypass operation usab ang nahitabo sa Purok 4, Barangay Gango, Ozamis City niadtong Agosto 7 sa gabi. Usa ka 21 anyos na lambigit sa maong illegal nga kahimuan. Ang suspect anana sa kustudiya sa Ozamis PNP o kini makatubang sa kaso sa paglapas sa RE 9165. Duha kabsan og 4 angol sa road accident sa Barangay Banadero Highway, Ozamis City. Nasayran nga managsama ang direksyon sa naguna nga usa ka Toyota Rush o ang nagsunod nga Mitsubishi Montero padulong sa Tangub City. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga paspas ang dagan sa Montero kumikan kay wala kini makaminor o makalikay sa Toyota Rush nga miliko pawalang bahin sa highway. Sa kakusog sa impact, human mabundol sa Montero ang kilid nga bahin sa Toyota Rush o nawala kini sa balanse. Seryoso ang naangkon nga injury sa 5 kasakay sa Toyota Rush. Apil na ang driver. Samtang ang ulusab ang driver sa Montero apan wala kini laing sakay. Daling gidangop ang mga individual nga nalambigit sa vehicular accident. Sa MUMC ang mga sakay sa Toyota Rush apan dead on arrival ang duha o sa Faith Hospital ang driver sa Montero. Taga Ozamis ra ang sagad sa 5 ka individual nga sakay sa Toyota Rush o usa ka pare nga taga Ozamis ang driver sa Mitsubishi Montero. Memo na og makuting investigasyon ang Ozamis PNP labot sa maong insidente. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.